जब तुम्हें लगे कि तुम हौसला हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपना सब्र खो रहे हो, तो समझ जाओ अल्लाह ताला क्या इशारा देना चाहता है। सुनो, सबकी कहानियां अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। इसका जिम्ना भी वही ले लेगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक पता भी बिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बे वजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। और याद रखो, दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्रों में उलझी हो, तो अल्लाह से दुआ करना और इतना तवक्कल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी तमाम दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो ज़ाय नहीं जाने देगा इन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाएं। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं ना, तो इस इंसान की पसंदीदगी का आलम यह होता है कि वो इस इंसान पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को पुकारता नहीं। और सुनो, अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर इसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो वो कभी तुम्हें दुआ की तौफीक भी ना देता। सुनो, एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार ज़ाय नहीं जाएगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाएं, तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सुनो, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम तकलीफ है, कल इसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम इस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो। यकीन करो, वो फिर नवाजने में ज्यादा देर नहीं करता, क्योंकि वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। कभी सोचा है, अगर अल्लाह को आपकी दुआ कबूल ना करनी होती, तो वो बिलावजा आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती, तो अल्लाह आपका दिल बदल भी तो सकता था। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम इससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो, इस सब्र का सिला करीब है। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। इसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो इसने कुन कहना है, और फाकौन के मुजिज़े हो जाने हैं। जब अब लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मुजिज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं।
اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اور سنو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا، کیونکہ اخلاص سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دیکھو، جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی اب شک وشبہ کا شکار نہ ہو، کبھی اب کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ نے چاہا جبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، کہ ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔